जय श्री राधे कृष्ण नमस्कार भेरी भेरी स्वीट मॉर्निंग 24 एप्रिल थर्सडे आज बरुथुनी एकादशी अच्छी आज पंचग्रह कूट आरंभ होची आज मानव एकता दिवस अच्छी 5 तो नु आज कहया गले 6 भी आज नेपचुन मध्य जे कि वरुण अछंती मध्य मीन घरे बुधदेव अछंती शुक्राचार्य अछंती शनिदेव अछंती राहुदेव भी अछंती रात्र रे चंद्रमा आसीजे समस्त लाइफ रे एबे 3-4 दिन बहुत किछि प्रभाव रहिबो को मानकर बहुत भल होई पारे को मानकर किछि डिस्टर्ब भी होई पारे चंद्रमा रात्र रे तो आसी जाउचंती किंतु आगामी दिन 2.5 दिन एबे रहिबे मीन रे होची तेणु समस्त लाइफ रे किछि के एस्केप करिया को चाहिबो के हाइड रहिया को चाहिबो के चाहिबो जे खर्च बार्च हम लॉस हवा को चाहिए एकुटिया रहा चाहिए आइसोलेशन ये घर एकुटिया रही कि सब चिंता करेंगे ये दान कर को माने सब जीवे चैरिटी को जीवे चैरिटी रे जीवे सब किछि देबे सेठी दान करेंगे कार लॉस हो पारे हेल्थ इश्यू हम कि बहुत स्वप्न भी देखिबो एमती सब बाहर को जीवा को चाहिए फॉरेन सब छाड़ी कि फॉरेन पळे जीवा को चाहिए कहार को भळा माइंड सब सेट सब किछि मिलिबो ए समय स्पिरिचुआलिटी को जो माने बहुत भल भाव में फॉलो करेंगे किछि दान करेंगे प्लस मेडिटेशन करेंगे तांको बहुत लाभ भी मिलिबो आज चंद्रमा कुंभ राशि रे अछनी शतभिषा कुंभ रे 10:47 पर्यंत 10:47 पर्यंत अछंती तापर आसी जिबे पूर्व भाद्र नक्षत्र को पूर्व भाद्र नक्षत्र रो अधिपति हेले बृहस्पति आज 12 मध्ये होची बृहस्पति को 12 तेणु बृहस्पति स्तोत्र आज पाठ करंतु ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः जप करंतु आपन को आशीर्वाद मिलिबो बृहस्पति विष्णु सहस्र नाम मध्ये आज सुनंतु ये भी शुभ रहिबो आज ब्रह्म योग अछि दिन 3:55 पर इंद्र योग आसीजिवो बाळव करण अछि आज एकादशी भी अछि जेहेतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जप करंतु सात्विक खाद्य खांतु आज अळा बहुत खाइबा शुभप्रद होई थाए अळा विष्णु भगवान को अर्पण करिवे अळा जल रे स्नान करि परिबे मुंह भी धोई परिबे अळा खाइबे दान भी करि परिबे आजिर सूर्य उदय समय 5:23 सूर्यास्त 6:07 आजिर शुभ समय 5:25 रु 7:07 10:30 रु 1 आज को काम सब करि परिबे आज जलाश्रय खोली परिबे बिजनेस आरंभ करि परिबे देवता गठन करि परिबे चूड़ाकरण अन्नप्राशन करि परिबे छोट पिलांकर गृह प्रवेश गृह आरंभ भी करि परिबे व्रत घर भी करि परिबे आज दीक्षा नहीं परिबे आज शुभ पुस्तक मध्य घर को किणिकी आनी परिबे हळदी किनिबा आज बहुत शुभ रहिबो कदली पाचिला कदली आज किछि किणिकी घर को आनंतु पूजा घरे रखी दियंतु प्लस आज आपण ब्राह्मण को दान करंतु और विष्णु भगवान को अर्पण करंतु आज राहु काल 1:19 रु 2:54 काल बेला 2:54 रु 4:30 12 बेला 4:30 रु 6:03 एई समय कोनोसी शुभ काम करंतु नाही जो मानकर जन्मदिन ईश्वर आपण को कल्याण करंतु लक्ष्मी नारायण को आपण पूजा करंतु लाइफ रे अनेक बाधा विघ्न दूर हबो आसंतु जानिबा आजिर खोरा विषय मेष राशि आपणक आज किसी सरप्राइज अच्छी खुशी रहिबे एबे आपणकर बहुत भलो टाइम चली आपण परिश्रम करंतु किसी दायित्व नियंतु निज को रेक्टिफाई करंतु गवर्नमेंट जॉब पाई की ट्राई करंतु जदि गवर्नमेंट जॉब रे नाहती किसी बॉस होबा पाई की ट्राई करंतु किसी इजी हे जीवो आपणक पाई की कोनसी काम को नै की आपण आज खुशी रहिबे किसी लाभ मिलिबो आपणक पाई आज शुभ रंग होची येलो कलर आपण आज ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः जप करंतु वृष राशि कर्म को आज गुरु कर दियंतु जो काम थाउ काम को निंदा करंतुनी काम को खुशी होंतु ये काम मिली जे मेटा को बेस्ट करबी आपन को एक्चुअल खुशी मिलिबो जो माने जो काम मिली थाए से काम को निंदा करंती से कामर अहमियत बुझंती नहीं से काम चली गला पर किछि बुझंती किंतु भावंतु जे कामटा मिलिथिला स्टार्टिंग रे आपन के खुशी थिले सेमती एनर्जी रे बा सेमती फीलिंग्स रे रहंतु आज आपन को किछि नुवा किछि पुणे आगो को चांस मिलिबो आज बहुत काम करिवे नुवा वे रे करबा पई कि आपन आर्टिस्टिक माइंड थाए आज नुआ वे करबा पई के चेष्टा करंतु आपनक पई आज शुभ रंग होची घियो कलर आपण आज ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः जप करंतु मिथुन राशि कोनसे काम को आज नुआ रूप देबे भाग्यर आज शुभ फल प्राप्ति हबो
ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ମ୍ୟାଟର କୁ ଆଜି ନୂଆ ରୂପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କମଳା ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ମଥାରେ ଆଜି କେଶର ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହଳଦୀର ଟିକା ଲଗାନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇପାରେ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ କଥା ଆସିବ। ଆଜି କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। କେୟାରଲେସ୍ ହେଲେ ଆଜି କିଛି ଲସ୍ ହେଇପାରେ, ହଇରାଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଅଲାଇଜେସନ ହବ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି। ଅନନେସେସାରୀ କଥାରେ ଆଜି ପସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଫିକା ଲାଲ। ଆପଣ ଆଜି ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି କିଛି ଡିଲ୍ ହେଇପାରେ, ପେପର ୱାର୍କ ହେଇପାରେ, ସାଇନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କିଛି ମନରେ ରାଗ, କିଛି ଚିଡା ବିରକ୍ତି କିଛି ଭାବ ଆସିପାରିବ। ସେବା କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ହେଲ୍ଥର ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ। ଅନନେସେସାରୀ କଥାରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଫିକା ହଳଦିଆ। ଆପଣ ଆଜି ଓಂ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତି ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟରେ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, କାମ ବି ଭଲରେ ହେଇଯିବ। କିଛି ମ୍ୟାଟର ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସର୍ଟ ଆଉଟ ହେଇଯିବ। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖି ଚାହିଁକି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ହବ, ନହେଲେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ କଟେଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖ ବି ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଖାଇବା ପିଇବା, ନିଜ ପର୍ସନାଲ କାମରେ ଗ୍ରୋଥରେ ରହିବେ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କନେକ୍ଟ ରହିବେ। ଆଉ କିଛି କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହବ, ଷ୍ଟେପ ନେବେ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି ନୂଆ ଖୁସି ଉତ୍ସାହ ଆଜି ମିଳିଯିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ନହେଲେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କିଛି ବିଗିଡି ଯାଇଥିବା ସିଚୁଏସନ କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପିଚ ରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। କଥା କହିକି ଅନ୍ୟକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ ବି କରିଦେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଆଜି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସକୁ ନେଇକି, ଫୁଡକୁ ନେଇକି, ଫାମିଲିକୁ ନେଇକି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ମ୍ୟାଟର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଆଜି ଓಂ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତି ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ଦିନ ଅଛି। ଭଲ ଲୋକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। କାମ ଭଲ ହବ। ଖାଇବା ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ବି ମିଳିପାରେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି କମଳା ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଆଜି କମଳାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ଆଜି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ, ଲସ୍ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଧୋକା ଖାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଇ ବି ପାରନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇକି କିଣିବେ। କିଛି ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ ନବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ କଟିବ। ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ କିଛି ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ ନେଲେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଫିକା ହଳଦିଆ। ଆପଣ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନକୁ ଆହୁରି ବେଟର କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ହଳଦୀ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକେଇକି ସ୍ନାନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ହଳଦିଆ କିଛି ସବଜି ରଖନ୍ତୁ। କଖାରୁ କିମ୍ବା ଗାଜର ରଖନ୍ତୁ। ଅରେଞ୍ଜ ବି ଆଜି ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ପାଖରେ ହଳଦୀ କିଛି ରଖନ୍ତୁ। ହଳଦୀର ଟିକେ ହଳଦୀକୁ ଗୋଳେଇକି ନାଭିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଓಂ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତି ନମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଜି 108 ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଟୀକା ବି ଲଗାନ୍ତୁ। ନାଭିରେ ଆଉ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।